Lagu dari Langit Podcast kini dikenali sebagai Kinabalu Hi, Podcast. I'm Charlie Cruz. Farid PF, okay, click guys. What up, people? So, Fani sini sebenarnya budak biasa aja yang dilahirkan di Ranau. Jangan lupa subscribe YouTube channel Lagu Dari Langit. Ada Elvin MY. Jadi orang sedang buat benda yang sangat bagus. Hey, si Aidil Bani di sini kau tidak pakai. Nama saya Gilson Yanggun. Apps editor yang Patrick pakai tadi. Yo, what up people, this is Kinabalu Podcast, podcast nomor 1 di Sabah, hosted by Ricardo, Kenny and Faizal. Apa dia tulis dalam papan tadi itu? Vaksin, mana mau dapat vaksin ni? Podcast ini dibawakan oleh orang Kota Marudu tinggal Jipun. Follow Johan's Journey at Lagu Dari Langit channel on YouTube. Subscribe, like and share. Juga follow IG Johan di Instagram. Selain itu, podcast ini juga ditaja oleh NSST Official. Get all the premium original products or goods by sending them a DM at NSST Official IG. Untuk cucian pinggan mangkuk yang terbersih, dapatkan sabun Tuklin, sabun cuci dan pinggan mangkuk pertama di Kota Marudu. Please DM us on Facebook to get a promo price of RM10 for 3 dishwashing liquid from Tuklin. Sambal Lada Power, please PM us on Facebook to get Sambal Lada Berapi by Cik Non. Ingat nama Kinamas Auto jika anda inginkan jentera berat ataupun ringan. PM mereka di Kinamas Auto Beaufort on Facebook. Your number one beauty product in Sabah, Lux Blossom. Check out their Facebook page, Lux Blossom HQ today. Now, on to the show. 3 lelaki, 2 bapa, 1 bujang. Podcast pertama paling lit, tidak kurang. Sama nombor 1 yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi punchline lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dari yang dekat, mari sini jangan jauh. Volume kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk cool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up, dengar podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao, bella ciao, ciao, bella ciao. Mungkin Faizal punya soalan. Okay bro. Lama sudah ni hidup dia tinggal di Semenanjung bro. Jadi siapa kau punya kawan yang paling rapat lah, kira macam blood brother lah di sana. Di kalangan pelakon lah, di kalangan pelakon. Wow. Ya, memang saya punya blood brothers pun yang memang saya panggil yang sahabat. Susah senang saya kalau ada masalah pun memang saya akan kepada orang-orang ni sajalah. Saya boleh namakan macam Beto Kushairi, Azhan Rani, Ya, okey. Zahiril Azim, dan juga dorang punya wife lah semua. Kami ini sebenarnya bolehlah antara yang rapat dalam industri kalau untuk saya diorang ni lah. Daripada saya masih single, daripada saya punya awal pembabitan sebenarnya. Beto Sebenarnya Kushairi, saya cukup bersyukur bila saya masuk dalam industri ini. Ini orang-orang yang saya jumpa, yang saya bergaul. Jadi saya banyak belajar dari diorang ni. Diorang tak mengajar tapi saya banyak belajar sebab saya observe diorang. So mungkin saya punya pendekatan terhadap macam contohlah macam mana saya pandang industri, macam mana contohlah untuk jadi popular ke apakah. Saya bukan kejar itu. Jadi saya punya mostly majority saya punya decision ke, saya punya apakah based on dorang ni lah. Dorang ni lah yang membentuk saya dalam industri ini sebenarnya. Kadang-kadang macam contoh lah, ini contoh senang kalau pelakon sekarang mungkin diorang akan contohlah pasal dari segi wardrobe. Pelakon di Malaysia ni wardrobe sedia sendiri unless kita shoot untuk filem, then production akan sediakan lah. Iyalah. Tapi jaga konti kalau dari segi baju ni, ini pelakon-pelakon yang saya cakap tadi ni, ini diorang ni yang maksudnya diorang ni jenis mula-mula saya masuk ni lain kan. Diorang punya preparation of character design, terus cakap tu. The moment diorang dapat, let's say diorang confirm this job, this character, role macam mana, diorang akan terus immediately fikir, saya mau baju begini, saya mau begini. Tiadalah fikir macam menunggu production untuk menyediakan baju ke apakah, mau suruh cari sponsor ke apakah. Diorang punya approach begini tau. Jadi saya begitu juga, walaupun kebanyakan macam sekarang ni depends on production untuk cari sponsor. So in a way sponsor tu nanti yang hasil daripada itu akan membentuk karakter tu macam mana lah, dress up dia, pembawaan dia. Jadi kalau macam dorang ni, ini legend yang macam pilih baju sendiri, ini macam gini, dia sudah set begini dalam kepala otak dia macam mana begini.
So bro, saya mau tanya kau bro, Itu ada antara contoh banyak lain. okey. Alright. Putus kita sikit. Okey, Fikri, ada clicking ke di industri? Contoh macam yang ini B-rated, sana A-rated, sana yang Sabahan, sana yang daripada Kelantan, sana ada clicking ke di industri? Mungkin ada, tapi mungkin saya dah berapa anulah Arif pasal Okay. itulah kadang-kadang benda-benda begini nih saya malas mengambil tahu bah. Betul. Saya malas mengambil tahu benda-benda yang tidak menguntungkan saya pun, unless kalau pasal kerja saya jadi okey lah, tapi kalau benda-benda begini ada site kroni ke apakah itu tak kau lah suka tinggal lah. Oh, okey. Kita ada raise hand Haley. Begitu, saya malas mengambil tahu. Si Haley raise hand balik. So kita jemput Haley naik di atas. Okay. Kalau dia masih mungkin line dia sudah bagus, Haley boleh bercerita dengan Fikri Bakar. Haley. Hello Haley. Kita sudah jemput naik atas. Okey, sementara Haley naik pergi atas, boleh mute dulu. Kita mau cerita last kali soalan saya, antara soalan saya lah. Bro, bila jadi orang bilang jadi kira terkenal lah. Saya kira kategori memang terkenal pun kan. Berlakon di TV satu Malaysia. Tengok ni Singapura, Brunei. Okey, kau ada haters ke bro? Ini soalan klise lah tapi penting. Ada haters ke? Adakah yang komen netizen yang power yang kadang-kadang Meyayat hati. ya. Oh. Saya rasa mesti ada. Cuma itulah saya punya social media pun saya bukan juga aktif sangat untuk contohlah untuk membuat live ke apakah. So saya pun dah tahu sejauh mana orang ada suka saya kah, membenci saya kah. Saya dah tahu lah. Tapi saya rasa mesti ada. Oh, okey. Cuma saya kan tak berapa aktif di social media ni. So mungkin tiada lah. Tapi let's say lah kalau ada pun dia hantar benda yang tak bagus, dia cakap benda yang tak bagus, saya buat bodoh je. Oh, begitu. Tiada juga yang hantar barang lah. Tapi selalu macam big names tu ada jugalah kan, yang big names ni diorang betul-betul di mata orang. Tapi macam Fikri pun orang biasa juga sebenarnya, main badminton and everything, ada family juga. Kadang-kadang netizen, especially netizen Malaysia lah, I have to say sangat Memang rebellious. Ya. Ya, macam satu dunia tahu sudah tu. ya, dah dapat dikontrol loh. Top 10 dunia Malaysia, macam top 3 kan Zal. Yang netizen Malaysia ni kalau mau komen. Top 1. Top 1 no. Kita boleh jadi cyber troopers. Alright. Okay. Kita di hujung-hujung sudah kita punya Clubhouse punya room hari ini. Thank you very much kepada Fikri. Kita masih menunggu kalau ada yang mau bercerita di bawah dengan Fikri Bakar. Please do so. Tapi boleh back channel saya ataupun siapa-siapa di atas ni. Net ada producer di sini. Boleh back channel tanya dia apa soalan mau tanya dengan Fikri. Ya, okay? silakan saja. Please, no problem. Okay. Ini Lee pedang angkat tangan. Lee. Lee. Okay, Lee R. Yes, Lee R. You are now a speaker. Ya, teruskan dengan soalan dengan Fikri Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. From Singapore, so hi to KK. Hi Singaporean. Hi Singapore. Yes. Dari Sengkang ke? Bedok. No, I'm in the central area. CBD, alright. Kalau apa ni bahasa Melayu tak berapa bagus. Okay, tak apa, it's okay. Yeah, I actually started following Fikri only around after the gender cosmopolitan. Oh yeah. Okay. Yes. Whoa. And it was quite interesting because I'm not the kind of person to watch that kind of macam slapstick, that kind of comedy show. But I found his acting to be very hilarious, and it's quite macam hidup lah. I didn't know. Memang hidup. Yeah, he know his shit lah. Was actually he know his shit. Yes. I didn't know he's actually a Sabahan. I thought he was just playing the role kan. It was quite interesting. But then after that, I think I've watched a couple of things that he acted in also, and I found that actually he has a great potential to be an A-lister, I think. Yes, true. Rasanya macam, I think maybe I tak tahu lah, is it lack of opportunity ke apa ke? But he
he has actually I'm looking at it from a director's perspective also, because I have produced and I've also directed a few of my own productions. Wow. So look, You are speaking to a producer. independent. It's okay, tak apa, no problem. Small films, short films, and a few feature films, tapi not mainstream lah kan. Or maybe on YouTube production, is it? Yes. Okay. Mostly that, yeah. So I was thinking, you know, one of the things that I'd like to ask is that, macam, you know, what do you think, Fikri, if you know, and I know you've worked with Faizal also before, kan? Yeah. I'm So Faizal. I was wondering, what do you think if we try? Oh, bukan Faizal ni, bukan. Faizal Singapore, he's a Singapore director. Yeah. Okay. Faizal Sabah. Go ahead. Faizal Sabah. Yeah, what do you think if of the prospects of, let's say, producing something in Sabah, but a joint, you know, like a Singapore, co-Singapore Malaysian production? You rasa ada tak, you know, any sponsors yang would be interested in other than Sabah tourism lah, you know? Okay. Okay. But firstly, memang thank you for the ni. Feel honored. Yeah. Bila dengar cakap macam tu. I think we can make it happen. I think boleh kot, insya-Allah. Sebab rasanya macam sejarah Sabah ni specifically dengan Singapore macam lama sudah, bahkan jauh kita punya cooperation actually sudah lama. Even kalau tidak silap saya lah, the first KFC di Sabah tu is actually kita ambil daripada Singapore. Kita punya relationship dengan Singapore is very strong. Dah tahu dari mana lagi bila. Actually Sabah and Singapore lama sudah. That's why Jadi bahasa kita hampir sama. Even sekarang kita punya best Sutra Harbour pun Singaporean yang on. Jadi I see. Macam saya rasa tiada masalah dan kita boleh materializekan benda tu. Kalau nak lah, boleh work on it. Yes, I think I'm willing to help to make it happen. To materialize. Yeah. To make it happen. Okay, actually, one idea that I was thinking of is actually this one came from some recent political events lah. So I was thinking of something along the lines of Tun Fuad. Okay, yeah. Because you just nice you mentioned you nak play something that is, you know, that is historical film. Yeah. Tun Fuad Stevens kan dia dulu he was there was some relations and some skirmishes between him and Lee Kuan Yew. Yes, true. You go back to back to history. I think that will make for a very interesting narrative. Tapi kita bukan buat macam, you know, documentary. Tapi kita buat narrative. I think that will be quite interesting. Yeah, true. Yes, good. Yeah. Good idea. Yeah. Well, yeah, that's just what I wanted to say, and I think what I can say also is that I minat you as an actor, but I think also it's good to see more, you know, well-rounded family man kind of you know person and all that, and yeah, I hope that there'll be more prospects for you lah, inshallah. Yes, Amin. Yes, inshallah. Thank you very much, Lee. Thank you guys for this. Hey, awesome. Yes. Happy to have you here. It's my first time. Oh, awesome. First Thank time you. listening to this, and Thank you. It's great. Yeah. Yeah, thank you, man. Yeah, we will bring more people in the film industry real soon. Okay, we were waiting for their response and see how it goes lah. Sebab sekarang pun Fikri berkawan dengan Beto. Apa kata kita panggil Beto juga? Well, thank you, Lee. I'm gonna move you down, Lee. Thank you very much, Lee. Thank you, Lee. Yes. Alright, kita we'll comment on that one after this. Kita ada Ijat dulu. Yes, Ijat, boleh bercakap, Ijat. Hai Fikri. Hai Ijat. Pengarah idaman dengan pakar idaman Fikri nak bekerja nanti untuk masa akan datang. Oh ya, okay. InsyaAllah. Tu je. Masih.
Sama-sama. Alright Jad, thank you Jad. Okay, sila jawab Fikri. Jawab apa? Dia tanya tadi, siapa yang kau mau bekerja sama, dia cakap tadi. Pengarah, betul ke Jad? Itu ke Jad? Pengarah dengan pelakon idaman Fikri. Yes. Okay. Pengarah actually dia ada banyak list ni, tapi saya one of the pengarah yang saya teringin bekerja sebenarnya Erma Fatimah, tapi saya dengar dia sudah berehat dan dia bagi orang lain direct untuk production house dia. Mok Chun. So, and then pelakon yang teringin yang maksudnya yang ingin bekerja sama macam ramai juga sini-sini yang saya teringin juga mau bekerja. Sebenarnya lah. Probably name one. Kalau dapat dengan Eman Manan. Saya belum pernah dapat lagi. Saya mau. Terbaik kalau Eman Manan. Memang legend lah. Ya, orang-orang lama ni dia punya aura ni lain macam. Ya, aura dia lain. Maybe Rosham Noor ke juga kan antara dia. Wow. Saya bagi contoh contoh satu Datuk Rahim Razali. Datuk Rahim Razali ni kita kenal dia bukan setakat sebagai pelakon, dia juga pengulas sukan. Ya, betul. Perasan enggak dia pernah baca berita ya, saya tidak tahu. Ya, RTM dulu. Jadi saya pernah berlakon sama dia. Scene sedih, memang scene sedih. Okay. And then bila kita ambil white first, okay, kalau ambil white ni maksudnya dari jauh lah, nampak the whole scenario. Okay. Okay, dia memang lakonan dia memberi rasa. Wow. So memberi rasa tu dia tu macam dia jadi bapa, saya jadi anak, dia tegur saya sedih. Dia bergenang jugalah air mata. Wah, terus dia jadi macam membantu lah watak kau kan. Membantu. Itu memang dia memang bagi betul lah. Wow. So let's say bila nanti dia akan ada close up kan. So bila close up, kamera satu je. Kamera memang akan timbak saya. Betul. Kamera timbak saya. Selalunya orang kalau bagi cue ni, dia bagi cue ni dia boleh bersahaja ataupun dia boleh apa saja relax, tak perlu ini pun pasal dia bukan on camera. Betul. Saya yang on camera. Okay. Tapi dia punya cue tu, dia punya cakap, dia throw tu dialog, memang betul-betul buat kita nangis. Dan bukan saya saja yang kadang-kadang bukan saja menangis. Saya tengok the whole set. Audio man jangan cerita lah. Audio man macam okay, bila director sudah cakap action, kita throw line, cut. Dia akan sendiri cakap okay, dia akan tengok semua semua ni. Rasa tak? Nangis tak? Dia tengok audio man sudah mengesat-ngesat air mata. Lepas tu director apa semua sana semua sudah sakit. Macam bukan saja ini bukan saja on camera, dia bagi cue dia pun kadang-kadang kita dengar dia pun ilaha illallah, dia kasih nangis juga ni. Macam terasa betul. Wow. Ni awesome orang-orang lama beginilah kadang-kadang. Awesome lah dapat dapat dengar cerita back orang bilang di belakang tabir ni pasal production and everything. Berbalik kepada kita punya caller tadi, Lee daripada Singapore. Ijat, I'm going to put you down. Ijat, thank you very much, Ijat. Thank you, Ijat. Thank you, Ijat. Alright, tadi Lee bercerita tentang, so dia pun ada production juga, bukan mainstream tapi I think she knows what she's talking about. So mungkin dia mau dalam rasanya bukan dia saja, mungkin banyak yang mau kerjasama yang lebih erat daripada bukan saja daripada Semenanjung dan KL tapi Singapura dan juga Sabah directly begitu kan. Sebab kita di Sabah macam kita cerita tadi lah, macam banyak tertinggal jauh disebabkan oleh mungkin jarak, mungkin budget, mungkin saya ada tempat stepstones and everything. Mungkin Fikri one day kalau balik di sini lepas tu buka bisnes, mungkin side things boleh jadi mentoring or something like that lah in the future lah. We don't know, kita tak tahu macam mana sebab pandemik ni pun mungkin norma pun sudah baru apa semua, kita tak tahu. But macam kau cakap tadi lah, boleh dimaterializekan lah. InsyaAllah those things. InsyaAllah. Alright, kita sudah di hujung-hujung kita punya podcast. Saya mau ucapkan selamat pengantin baru. Enggak, Pak.
saja. Jangan bagi punchline sebab serius sudah semua orang. Ya. Okey, saya sendiri Ricardo, saya ingin mengucapkan thank you very much. Terus terang selalunya begini yang berlaku apabila sebab saya podcaster, saya perlu ada konten dan saya perlu membantu di Sabah dan pendengar saya untuk konten-konten yang menarik, bukan saya menarik tapi bagi informasi. Kami Faizal Kenny dapat bagi informasi yang terbaik kepada pendengar selain daripada mungkin menginspirasikanlah pendengar. Jadi kita kontak. So memang terus terang saya kawan-kawan saya ni producer banyak kontak directly DM ke Facebook apa. We just malu belakang cerita. Dorang reply belakang cerita. But you know, having you bro here, kami dapat reply just like that. Lepas tu sudi sama-sama kami ni kan. Bagi saya itu sudah A-rated. Itu bukan B-rated man. Seriously. Itu A-rated. Yeah. Thank you so much. Yeah, ada orang dia akan refer kepada manager. Lepas tu ada juga dia akan bagi nombor di contoh Instagram, dia akan bagi nombor dia punya manager sana. Tapi bila kita contact manager, kita pun do this podcast bukan main-main. We do it professionally. So bila kita contact dia dah reply. Okay, kita faham kalau dorong tidak reply, tapi manager tu perlu reply. This thing ada culture yang masih beginilah. Sebab bilang business bilang mesti contact kepada kita, bagi proper letter kadang-kadang via email and everything, tapi tiada respon balik. Tapi it's okay lah. Bagi saya it's bukan dia lost, tapi bagi saya itu bagi contoh yang tidak baik kepada orang yang penggiat-penggiat macam kami ni lah, content creator macam kami ni lah. Sebab why not kalau reply, okay boleh jumpa kami punya manager. Lepas tu kau boleh remind to manager ada orang dari ni contact saya, kalau dia reply tolong reply balik pula. Kalau saya punya schedule penuh, bagi tahu penuh, something like that kan. It's actually norma yang sepatutnya etika yang perlu di follow lah. So thank you very much Fikri. Kenny, from me, it's an honor to have you here, bro. I heard a lot. Saya tidak berapa ikut Malaysian punya film industry, drama and all that, but I do hear about you. Ada saya pergi research. Orang cakap sini research. Bukan lagi research. Okay. And I found out about you. Apa kau buat? You acting and all that. Sangat. Kau pun terkejut di orang Sabah kan? Yeah, saya terkejut orang Sabah tau. Okay. Yeah, and there are others as well. Macam this lesser known one lah, Firdaus Jenar macam itu. Orang KB juga dia. And it's an honor to learn about you. And I think dengan kita punya podcast ini kita dapat kasih inspirasi kan, dan kita build awareness lah kan. Yes. With apa ni, supaya dia orang tahu talent yang kita ada ni. Yes. We are missing out a lot. Betul. Actually kan. Yes. And thanks a lot bro. Yes, thank you. It is an honor. Zal? Thank you. Dari aku pula macam juga kado dengan Kenny cakap. Tapi saya satu yang bagi tahu bro. Saya tidak puas hati lah dengan pengakhiran KL Gangster Underworld. Yang kedua, saya benci betul lah. So tiada sambungan dia gitu bro. Setakat ni because dia punya main actor kan, saya punya macam saya cakap tadi, saya best friend sana kan. Jadi so far daripada Beto Pesyairi sendiri sama Azan Rani, diorang pun dua-dua tidak mau continue. So memang kira lah itu. Gitu. Itulah Beto macam juga Zahiri Lazim macam sama juga macam Hasnur Rahmat tu antara pelakon yang saya sangat follow cerita-cerita dia. Bukan sejauh kami pun. Jadi kalau boleh bagi tahu dong bro buat bos sambungan dia. Betul-betul gantung. DM sekarang. Saya mau tahu adakah dia mati atau tidak. Dan saya mau tahu dia sebenarnya kita berharap ada isu, dia sebenarnya ada isu. Jadi kalau orang berjaya menyelesaikan isu tu, insyaallah adalah. Selagi isu tu tidak diselesaikan memang tiadalah. Dan satu lagi bro, make sure watak jerung tu sentiasa adalah. Wow. Itu dia. Tapi saya mau cakap itu jurung sudah mati kecuali dalam buat prequel. Ya, prequel dia lah. Saya mau tahu cerita yang sebelumnya sebenarnya. Ya, boleh buat prequel yang balik. Bagi aku cerita itu lebih sedap daripada KL Gangster movie itu lah sebenarnya. Betul. Dia punya jalan cerita kan saya rasa dia macam taraf-taraf Hollywood, international. Betul macam cerita Endon dia Indonesia kalau dia buat cerita macam ini kan dia memang Korean gitu kan. So bila kayak Gangster Underground ni saya tengok, wow, dia betul-betul yang bukan macam drama jam 7 lah. Bukan cerita pasal bapak kaya kamu sambung harta bapak. Bukan macam tu. Itu cerita macam ni sebenarnya saya Maju Holding. walaupun dia punya skrip agak
agak pedas lah kan untuk kita punya netizen dengar, tapi dia ceritanya sangat jujur lah. Awesome. Dan saya harap ada sambungan dia lah. Bagi tahu dong ah. Kira macam buat side story lah kan, side movie. Dan bro, semoga sentiasa sukses lah dalam apa jua yang kamu ceburi. Yeah. Wow. Alright Fikri, boleh suruh saya bercakap ni? Boleh. Your last word. Kasih. Itu juga. Saya pun rasa saya pun mau ucap terima kasih jugalah pasal especially tu Ricardo, Faizal, Kenneth sama Net tadi kan. Yes. Kan. Dan saya sebenarnya saya terkejut juga bila ada Kinabalu podcast pergi tanya saya mau ajak saya bercakap ni. Sebenarnya saya pun dapat bercakap juga ni. Bila kena panggil begini ni macam okey jugalah, try lah kita bercakap. Lagipun Sabah yang panggil lah, Sabahan juga. Sabah juga ini. Ya, itulah tu. Saya anything, let's say kalau Sabahan anything mau ada mau panggil, kamu apa? Kolaborasi. I'm willing to just DM me, PM me, anything. Saya mau support because saya mau give back juga to our state lah, our Sabahan. Betul. Siapa lagi mau tolong kita juga baik ni. Itu dia. Ai badis. Takau itu. Oi, betul. Tulun takau nak kopi-kopi ni. Okay, thank you so much. Alright, betul lah. Bro, before kita leave, we would like to have a shout out daripada kau bro, macam hai, saya Fikri Bakar, anda sedang mendengar podcast nombor 1 di Sabah, Kinabalu Podcast. Lebih kurang gitulah. Wah, okay. Alright. On my cue, 3, 2, 1, action! Hai, saya Fikri Bakar. Dengarkan saya di Kinabalu Podcast. Podcast nombor 1 di Kota Kinabalu, Sabah. Yeah! Itu dia. Alright, bro. Thank you so much bro. Kita akan end kita punya clubhouse hari ini sekarang ni. Kami sangat honored lah to have you here sebenarnya, betul-betul sangat-sangat Starstruck. Wow. Sama. Thank you very much. Saya hold on, kita ada back channel. Cuba kali. Okay. Cuba cakap satu kali cakap. Oh iya, ini producer minta, dia bilang bolehkah satu kali cakap I badis bilang. Okay, kita bagi ruang. Boleh bah. I badis. Thank you very much everyone. Thank you very much for staying tuned with us. Thank you Fikri. Thank you bro. Thank you very much. Good night juga. Kita akan habis di sini. Kepada pendengar-pendengar kami, boleh dengarkan di Spotify besok. Kami sangat berbesar hati ada Fikri di ruangan kita ini, di podcast kita ini, Kinabalu Podcast. Boleh dengarkan kami ataupun boleh follow kami di sosial kami, semua sosial kami, di FB dan juga di Instagram, dan juga kami TikTok. ada di kami belum ada di Twitter. Okay, coming soon. Dan sampai di sini saja. Saya Ricardo, saya Kenny, dan saya Faizal. Kami dari Kinabalu Podcast, podcast nomor 1 di Sabah. Ciao Cin, ciao. Ciao Bella, ciao. Hello, Kopi Kemilo. Saya Kat Faris, pria pujangga, Kat Rough Age. Shout out to Kinabalu Podcast, podcast nomor 1.